Tapos, ito yung... Arin. Hi guys, today we're gonna do another reaction video. Let's go. Baru inget punya stok es krim di kulkas dikasih sama es mama krim. mertua 10 tahun yang lalu udah lama dianggurin. Nah, berhubung lagi banyak bocil, jadi di sini Oh, Pinrito. es krimnya biar dimakannya nggak gitu-gitu aja. Ano yung pinrito yung ice cream? What? Goreng guys, sengaja aku goreng di minyak yang nggak terlalu Pwede mo panas. kaprituin yung ice cream ng ganyan? Kita goreng sebentar aja, kemudian Inunaw niya yung ice cream, oh. lembut, kita Oh, pinrito nga. pastiin Tapos? nggak ada sisa es krim. Ano yun? Natanaw na eh. Ano yun? Angkatin aja kayak gini. Oke, selanjutnya Oh. es krimnya Oke, ini Masih tinggal yang kita masukin ano, aja ke dalam es krim ba yan? panci sambil Ah, ditambah ano yan? cairan Cocoa? dahaga berwarna putih. Niluto Kemudian ulit. aku tambahin juga bubuk coklat dan masak sampai berwarna kayak gini. Udah gitu, aku tuang Wala nga, ke pause dalam muna kotak natin. Okay. Ano yun? Tinunaw yung ice cream. Tapos nilagyan ulit ng... Pinrito, natunaw, nilagay sa kaldero Sa ulit. palutuan? Oo, tapos niluto niya ulit. Nilagyan niya ulit ng Nestle cream. Tapos ibabalik niya rin. binoil niya. Ay, ano ba nangyayari sa mundo? Tapos, ilalagay niya na sa, yun niya yung cream din na, ano na niya. Oo, ayan o. Liquid May, cream. ano, ang tawag dyan, embudo. Okay. Parang ibabalik niya ata doon. Sige, let's see. Ay, nangyari sa mundo. Ano ng mga kalokohan? Game? Game. pakai corong merah guys biar nggak tumpah-tumpah. Dituang seikhlasnya. Udah gitu biar lebih seger aku mau masukin ke dalam kulkas dulu guys. Karena di Fridge, kulkas no? ada buah nangka. freezer. Dan di sini aku mau eksekusi juga guys. Buah Daging. nangkanya aku mau Kulay green pa yan, potong-potong hilaw pa dulu, yan, kemudian oh. aku Medyo mau hilaw pa siya. lanjutin stick es krim tinusukan. kayak gini. Nah kalau udah Don't tell me, yan ang gagawin mong ice cream ha. Hinayo pa. belah nangkanya guys. Sesuai langkah yang sama semua buah nangkanya dan jangan lupa kulitnya dibuang ya guys. Selanjutnya di Parang sini banana. buah nangka yang Ano to, udah aku pipritoin niya rin? stick es krim aku mau tumbuk pakai ulos. Guys, untuk stick es krimnya jangan ikutan kita buang dulu. Kalau buah nangkanya Bakit? Wait lang ha. Puta. Ano yung ano ng stick? Bakit nalagyan niya pa ng stick? Ano yung purpose ng stick? Dudurugin niya rin naman pala. Utang inan to ha. Ano ba to? Chinese ba to? Ha? Hindi ko alam. Ano yun? Te, ano te? Sige nga, Kaya nalagyan niya pa ng ano, tapos dudurugin din naman pala yung ano saging. Nalagyan ng steak, kinat sa gitna, tinanggal yung balat, tapos dinurog din. Sige tuloy mo. Ano nangyayari sa mundo? Ayop na yan. Sige dia tuloy telur mo. kembar, kemudian aku mau tambahin itlog. gula pasir seikhlasnya. Ano yan, sugar? Sampai merata. Okay. Nah, Kito tsara pa ibubuhos din pala lang. Okay. O, yun yung dinurog niyang ano. Okay, may Tapos, ito yung... arin. May Tapos, ito yung... arin. terigu seikhlasnya. Kalian bisa tambahin Ay! Utang ina, Oh my nag-strainer pa eh. Bubuhos niya rin yan. garam, mentega Utang. cair, baking powder dan Baking soda powder, seimbangnya, guys. Kemudian Okay. aduk aja Ah. sampai reunian dan menjadi adonan. Ibe-bake niya to, Kayak gini, for guys. sure. Udah gitu langsung kita kukus aja. Ayaw, ini-steam. Ini-steam niya. Nah, sambil Oh, ini. nunggu Okay, karena masih another ada banana. masak tadi, Aha. jadi aku mau langsung Ano panggang yung aja cheese? kayak gini. Di atasnya aku mau tambahin Di butter yata. Butter ba? kemudian tinggal kita panggang aja guys sampai agak kecepatan kayak gini. Kalau udah angkat kemudian simpan di Ano atas yun? kertas kayak gini ya guys. Tenang-tenang di sini. Parang dami nangyayari. Kaya nga eh, no? Gulo eh. Biar Tubig. aku Oh, ayun na kanina eh. Nestle cream niya. Pinagigil pa sa fridge. yang ada Hindi, para mo palamig yata. For what? kemudian tinggal Tapos pinainit din, no? Ah, ito na yung binake niya. Yan yung binake. jelly coklatnya kita tuang ke dalam loyang Oke. sedikit dulu. Kemudian di atasnya aku mau timpa dengan bolu kubus pisang. Lagi baka mamaya masarap naman pala, no? Terus kita timpa lagi deh dengan jelly coklatnya. Nah di sini kita tunggu Inuusan niya ng sambil ano. nunggu biar Parang makin cake na mampu. siya, Di terus sini may aku mau chocolate. bikin flynya dulu nih. Another ano na Aku naman. bikin dari Facebook instan Tubig. aja. Tinggal Yung kita tipong pinagaling ano, pero ito pinaano. Oo. Ang dami nangyayari. Pinahaba yung proseso. May pa strainer pa eh. Aja dipilih Ayun na. kayak gini guys. Hasilnya cantik Baliktad banget na. kan. Oke. Nah daripada penasaran langsung kita potong aja. Ano yung leche plan? Panggang tadi Yun, lahat yun, nung inano niya kanina. Kaya nga eh. di atas
Oh, masarap oh. Asli guys, ini Mau enak puding banget. na. Dijamin para bocil bakalan suka. DBM ditonton bikin Oh, desas. wow, okay naman pala. Ano yung nilalagay niya? Yung cream, yung may sugar. Ayan. Okay guys, first time namin nakapanood ng... Ang gulo, in-strainer niya pa. Pero sa huli, Hmm. mukhang okay din naman. Oo, Mukhang okay masarap. mo, masarap talaga. Pero yung... I think yung process... Kaya nga yung process niya, ang gulo eh. Tanga na, in-strainer niyang ganon. Tapos binuhos din. Tapos yung isa, kinukutsara niya pang gaya, binuhos din. Ang putang eh. Tapos yung saging, tinusukan pa ng stick. Akala ko naman, lalagay niya sa freezer eh. Akala nga ano parang banana ice cream stick, whatever. Oo, o something kaya that. ano, piprituhin niya or what. Tapos biglang dinurog yung saging. Parang ng ang dami nangyari nung within that few minutes. mukha naman siya masarap. Ang But gulo lang talaga ng proseso. entertaining din, you know. Ayun, another magulong reaction video. Medyo nasira yung kokote namin dun ah. Nabaliw ako dun. Oo, tawin na, kulit eh. That's it for today. Peace. We out.